May sabit. May bato. Marunong sila. Nasa bato sila eh. Marunong sila. Dapat dito sisirin mo eh, no? Yung pana. Meron. Kaso, may bato. Nasa gilid sila ng bato eh. Tilapia. Karpa. May kon po. Panak mo. Ay, masarap yan. Karpa. Hindi. Grass carp. Ito masarap. Masarap yan. Ito. Ah, janitress. Janitress. May Oh, dalawang. Ito masarap to. Parang bangus yan eh. Masarap yan. Masarap yan. May janitress saka janitor. Oh. Kasi yung una lalaki, janitor yun eh. Ayan, janitress yan. Ang linis ang tubig eh. Linis na. Namawin butas ng bota ko ah. Dito. Master, dito. May janitress, janitor pa. To. Ayan, ilagayan natin. Ang ganda. Sarap niyan. Oo. Grass carp. Hindi, grass carp yan, master? Oo. Grass carp yan. Sarap niyan. Yan, grass carp. Naka-prominis ka na agad. Ha? Simula pa tayo. Prominis ka talaga. Maybe they're... Thumbnail, kakagulo po yung sa thumbnail eh. Naka 2 viewers. Yan oh. Yan, native tilapia oh. Native tilapia. That's also... Yan, masarap yan. Masarap yan. Yan, masarap. Diretso prito yung maganyan size oh. No, diretso salak agad sa ano. Ha? Pang tiksay yata yan eh. Ginagamit ako sa tiksay na gloves. Yun yung pag sa tiksay. Big janitor fish. Yan na. Oh. Best friend. Kaya malinis dito kasi may mga janitor eh. Nililinis sila yung ilog. Sarap din no? Janitor fish.